السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ پھر میں آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں ضروری مسائل کے تعلق سے۔ گزشتہ ویڈیو میں استنجے کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں کہ استنجا کیسے کیا جائے، اور اس کے اندر پانی کے تعلق سے اور ڈھیلے کے تعلق سے بھی بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ ڈھیلا استعمال کرنا افضل ہے یا پانی استعمال کرنا افضل ہے، ڈھیلے اگر استعمال کریں تو ان کی عدد کتنی ہو، اور اسی طریقے سے استبراق کا مسئلہ بھی ہمارے سامنے آیا تھا۔ تو وہ مسائل جو ہے استنجے کے کچھ مسائل گزر چکے پچھلے ویڈیو میں۔ اب جو ہے استنجے کے متعلق کچھ مفید اور ضروری باتیں، 5 باتیں ہیں، اور ان 5 باتوں کا بہت ہی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب چونکہ استنجا جو ہے ایک فطری چیز ہے اور فطری تقاضا ہے، تو ہماری شریعت ایسی ہے کہ ہر کام میں جو ہے طریقہ بتاتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو، ہر کام کا ایک طریقہ ہے۔ تو استنجا بھی جو ہے انسانی اور فطری ضرورت ہے، تقاضا ہے، تو اس کے لیے بھی کچھ جو ہے مفید باتیں ہیں اور کچھ طریقے جو ہے شریعت بتا رہی ہے، اور ان کو جو ہے عمل میں لانا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو ایک تو یہ ہے کہ بھئی سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے، یہ تو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کبھی کبھی جو ہے ان چیزوں کی عمل نہ کرنے کی وجہ سے جسمانی اعتبار سے نقصان ہوتا ہے، تو اس لیے ایک سنت کے اوپر عمل بھی ہو اور جسمانی اعتبار سے ہمیں کوئی نقصان بھی نہ ہو، تو اس لیے جو ہے ان باتوں کے اوپر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی استنجے کے لیے جائیں اپنے سر کو ڈھک کر جانا ضروری ہے۔ ایسے ہی جو ہے سر کھلا رکھ کر، سر کے اوپر ٹوپی نہیں ہے اور کپڑا نہیں ہے، ایسے ہی جو ہے استنجے خانے میں جا رہے ہیں، بیت الخلا میں جا رہے ہیں، تو یہ چیز ہمارے لیے خطرے کی چیز ہے۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، مسنون طریقہ یہی ہے کہ جب بھی جو ہے بیت الخلا میں جائے ضرورت کے لیے تو سر جو ہے ڈھک کر جائے، سر کے اوپر کپڑا ہو، ٹوپی ہو، کوئی بھی ایک چیز سر کے اوپر ہو، سر جو ہے ڈھک کر جانا بہت ہی ضروری ہے۔ اور بعض لوگوں کا ایک عمل یہ ہے کہ بھئی اس چیز کے اوپر ان کو کوئی جو ہے ان کا ذہن نہیں جاتا، اگر کوئی بول دے تب بھی جو ہے اس چیز کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ تو اس چیز کے اوپر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ جب بھی استنجے کے لیے جائیں، چاہے گھر میں، چاہے باہر، مسجد، کہیں بھی ہوں، اپنے سر کو ڈھک کر ہی استنجے کے لیے جائیں۔ اور دوسری چیز، بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے دعا کا پڑھنا ضروری ہے۔ بیت الخلا میں جا رہے ہیں، اندر داخل ہو رہے ہیں، تو اندر داخل ہونے سے پہلے اندر داخل ہو کر نہیں پڑھنا ہے، داخل ہونے سے پہلے دروازے کے اس پار کھڑے ہو کر دعا پڑھ کے اندر جانا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا ہے۔ اس دعا کو پڑھ کے بیت الخلا کے اندر جانا ہے، اس لیے کہ اس دعا کے اندر کچھ چیزوں کی اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں ہم،
गंदी चीजों से और गंदगी से और गंदी मखलूक से भी हम जो है पनाह मांग रहे हैं अल्लाह से। अगर ये दुआ पढ़ के जाएंगे तो वहां जो हमले होने के जो अंदेशा है, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उन हमलों से हमें बचाएंगे। तो जरूरी है कि जब भी बैतुल खला में जाएं जरूरत के लिए, तो जाने से पहले पहले दुआ पढ़ के अंदर जो है जाएं। 2 अदब नंबर 3 ये है कि बैतुल खला में जब जाएं तो अंदर जब पांव रखें तो बायां पांव अंदर रखें। बायां पांव अंदर रखना है, उल्टा पांव और डेमा पांव जिसको कहा जाता है, तो बायां पैर जो है अंदर रखें। ऐसा नहीं कि भाई दायां पैर अंदर रख रहे हैं, नहीं। सुन्नत यह है कि बायां पैर अंदर रखे, उसके बाद जो है अंदर जाएं। अब अंदर गए, बायां पैर रखने के बाद जरूरत पूरी हो गई, अब बाहर निकलना है। तो बाहर निकलते वक्त इस बात के ऊपर ध्यान देना है कि बाहर निकलते वक्त बायां पैर बाहर ना रखें, बल्कि दायां पैर बाहर रखें। दायां पैर यानी सीधा पैर बाहर रखकर बाहर आने की जो है कोशिश करें। जब बाहर आ जाएं, और अदब नंबर जो है 5 है, जब बाहर आ जाएं तो दुआ पढ़ें। दुआ क्या है? गुफरानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। ये जो है दुआ है। बाहर आने के बाद अंदर रहकर जो है दुआएं नहीं पढ़ना है। क्यों? इसलिए कि वो नजासत, वो गंदी जगह है। गंदी जगह में अल्लाह को जो है जबान से याद नहीं करना। दिल में जो है हम याद कर ले सकते हैं, दिल में जो है हम जो है जिक्र कर सकते हैं, लेकिन जबान से जो है वहां अल्लाह का जिक्र नहीं होगा। इसलिए जब जरूरत पूरी हो जाए, जरूरत पूरी होने के बाद जब बाहर आने का मौका हो, तो उसको क्या करें? पहले जो है दायां पैर बाहर रखें, उसके बाद मुकम्मल दरवाजे के इस पार आने के बाद दुआ पढ़े। ये जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। और ये देखने के एतबार से, बोलने के एतबार से और सुनने के एतबार से जो है बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन इसके ऊपर अमल करने पर जो फायदा इंसान को मिलेगा वो फायदा बहुत बड़ा है। तो इसलिए जो है जरूर इन बातों का जो है लिहाज किया जाए। अपने घरों के अंदर भी इन बातों की जो है पाबंदी की जाए, और अपने घरों में बच्चों को जो है इसको सिखाया जाए। घर की मस्तूरात को बताया जाए कि बैतुल खला में जाने और आने के जो है सुन्नत तरीके हैं वो ये हैं। इस तरह जो है बैतुल खला में जाया जाए और आने के वक्त जो है इन बातों का लिहाज किया जाए, ये बहुत जरूरी है। और आम तौर से किताबों में बात लिखी हुई है कि आम तौर से जिनका जो हमला होता है वो इस्तिंजे खाने में होता है, बैतुल खला में होता है, जबकि इंसान बैतुल खला में इन बातों का लिहाज नहीं करता, तो जितने भी हमले हो रहे हैं उसमें से बहुत हमले जो है इन्हीं कामों की जो है बेतवज्जोही की वजह से हमले होते हैं। तो इसलिए इसमें जाने नुकसान से बचने का एक जो है बहुत बड़ा रास्ता है, बहुत बड़ा जरिया है। तो इसलिए जो है इन चीजों के ऊपर अमल करना बहुत ही जरूरी है। इन चीजों के ऊपर अमल करेंगे तो सुन्नत भी अदा हो जाएगी और शरीयत पर चलने वाले भी हो जाएंगे और अपनी जानी नुकसान होने से भी महफूज रहेंगे। अब जान का नुकसान हो गया, उसके बाद जो है शिकायतें करते फिर रहे हैं, उसके बाद जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, तो इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। इसलिए इन बातों का खास लिहाज रखा जाए और इन बातों के ऊपर अमल किया जाए। और अभी मैंने कहा कि बहुत छोटी बातें समझ में आती हैं, लेकिन अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका बेहतर से बेहतर बदला अल्लाह रब्बुल इज्जत देगी।
साथी जो है इन बातों के ऊपर अमल करने की कोशिश करें और हमारे जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और कोई बात हो तो कमेंट के जरिए से जो है पूछ सकते हैं और हमारे चैनल से जो है जुड़े रहें। इंशाअल्लाह ज़रूरी मसाइल जो हैं, हर दिन ज़रूरी मसाइल का एक क्लिप आप हजरात तक पहुंचाई जाएगी। अगर हमारे इस चैनल को आप हजरात जो है सब्सक्राइब करेंगे और बेल के बटन को दबाएंगे, आल का जो बटन है उसको अगर दबा लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे तरफ से हर आने वाली वीडियो आप तक आराम से पहुंच सकती है। तो इसलिए साथी जो है हमारे इस चैनल से जुड़े रहें और दूसरों से जो है शेयर करते रहें ताकि उसका भी सवाब जो है आपको मिलता रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।